Le 5 janvier 2022, nga foli be mɔgɔ conscient bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen bɛ fo dante foli min na. An bɔra ka nansara san kɔrɔman ban sisan nɔ n'o ye 2021 ye ka don kura la o ye 2022 an bɛ dugawu kɛ an kɛɲɛna ko minnu na san tɛmɛlen ninnu kɔnɔna la Ala ka a ko ninnu kɛli Ala ka a nɔgɔya an ye nin san in kɔnɔ. Kɛnɛya ɲuman bɛ Ala bolo ya Rabbi Ala ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma. Haminanko dogolen na bangeni minnu ma na Ala b'a dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan Ala ka an ka haminanko ninnu nɔgɔya. Ala ko k'a ka Ala ya bonya kama ko k'an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam la oroma kama. A kɛra fama ye nka ma kɛ ɲina ye kow n'a cogoyaw don. Alhamdulillah ya Ala tanu an ka kɛnɛ ni na baasi t'an na degun t'an kan jɔrɔna ko minnu bɛ an na o ye an ka jamana ninnu bɛ degun minnu kɔnɔna la. Donc hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana ninnu bɔ a degun kɔnɔ ka daminɛ Mali ka taa Niger Burkina ninnu c'est-à-dire gɛlɛya bɛ jamana o jamana kɔnɔ ni waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka n bɔra ka jamana minnu tɔgɔ fɔ nin sisan Ala ka a gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ yen. An bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ Maliko la bi parce que an y'a fɔ cogoya min na Mali ye malidenw ta ye. Maliden bɛɛ de ta ye Mali ye nka waati dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu b'a kɛ komi n'a fɔ u bɛ fɛ ka Mali don olu yɛrɛ dama dɔrɔn de sagolada fɛ. Donc an bɛ Mali kura ko kuma mɛn maa caman da kɔnɔ. Nka n'i y'a mɛn ko Mali kura tɛ se ka kɛ malidenw kɔ wa Mali kura tɛ se ka jɔ ka jogow to malidenw na jogo minnu ye Mali tiɲɛ. Donc o jogo kɔrɔma ninnu f'olu de ka bɔ mɔgɔw la. Jogo kuraw ka ta jogo kura minnu ye dilanni jogo ye jogo kura minnu ye ɲɛli jogo ye n'o tɛ Mali kura ko kuma a bɛ kɛ dala kuma de ye a tɛ ye ɲɛ la kuma tɛ ko a nafa ka se mɔgɔ ma. Maliko in na maa si tɛ se k'a fɔ ko fili min sɔrɔ bɛɛ filila. Mɔgɔ si tɛ yen k'a b'a fɔ ko ale ka Maliko la ko fili dɔ ma se k'ale sɔrɔ a ko la. Nka bamananw b'a fɔ ko fili man jugu tɛ bɔ fili la o de ka jugu. N'a ma ɲɛ ko fili ye bɛɛ sɔrɔ bɛɛ filila cogoyanin dɔ la min ka gɛlɛn o de ye k'a dɔn sisan fili yɛrɛ ye bɔra yɔrɔ jumɛn ani fili yɛrɛ ye fili sugu jumɛnw ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ ni fili minnu bɛ se ka lakilen k'olu lakilen ka se ka fɛɛrɛ kɛ tuguni a fili ɲɔgɔnna wɛrɛw ani fili suguya wɛrɛw kana mɔgɔw sɔrɔ. Mais fili ninnu bɛɛ la ne bolo fili min ka jugu ni fili bɛɛ ye o de ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ta ye intérêt personnel ko ye. Olu de ka fili ka jugu ni fili bɛɛ ye. Sabula olu yɛrɛ bolo olu kelen ta olu n'u nɔfɛ mɔgɔw ta olu n'u ka denbaya ta k'o de ye ko ye jamana ta olu mago tɛ o la. Olu hakili la olu ta de ka bila ɲɛfɛ fɔlɔ hali ni jamana kɔnɔden tɔ bɛɛ mago bɛ sa olu ka sira t'o la olu ko ko olu yɛrɛ ta de ka ɲɛnabɔ fɔlɔ. O de ye fili ye fili min ye fili juguba ye parce que olu yɛrɛ bolo olu de ta ka fisa. Olu t'a dɔn ko jama ka hɛrɛ o de ka fisa ni maa kelen kelen ta ye. Olu ti jama ka hɛrɛ bila ɲɛfɛ f'olu b'u yɛrɛ ta bila ɲɛfɛ. Donc o ye fili juguba de. Wa o mɔgɔ ninnu olu caman bɔ man di fili la dɛ. O fɛnɛ kɔfɛ min ye mɔgɔ tɔw ye caman bɛ fili ka da i kɔnɔko kan. Parce que waati dɔw la dɔw bɛ fili ka mɔgɔ dɔw lafasa ka tugu mɔgɔ dɔw kɔ ka sɔrɔ mɔgɔw don mɔgɔ man ka mɔgɔ minnu lafasa. Ka sɔrɔ mɔgɔw don mɔgɔ man ka tugu mɔgɔ minnu kɔ ka sɔrɔ mɔgɔw don mɔgɔ man ka u ka danaya da mɔgɔ minnu kan. O fili fɛnɛ bɛ maa caman sɔrɔ. Kuma dɔw fɛnɛ la i bɛ fɛn dɔw ye k'a fɔ ko bɔn a ma se n ka n da don nin bɛɛ la a ma se n ka nin bɛɛ fɔ nin dɔw bɛ faamu nin dɔw bɛ ɲɛ tan nin dɔw bɛ kɛ tan. O fɛnɛ dɔw o dɔw dadenni waati dɔw la o fɛnɛ ye fili dɔw ye. Donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i da donna la n'i y'a ɲɛfɔ a bɛ se ka kɛ sababuya ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ faamuyali dɔ sɔrɔ a la nka ni e da denna e bɛ se k'i da den ka da i kɔnɔ ko dɔ kan ko ne ye n da den a bɛ se ka kɛ a bɛ tan a bɛ tan o fɛnɛ bɛ se ka kɛ fili dɔw ye. Donc fili cogoyaw ka ca nka ko kɔni kɛra cogo o cogo n'a ma ɲɛ k'a bɛ bɛɛ da kɔnɔ ko an bɛ jamana ka hɛrɛ de nɔfɛ an bɛ fɛ jamana bɛ degun minnu kɔnɔ u ka bɔ o degun ninnu kɔnɔ. Tɔɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔdenw kan o tɔɔrɔ ninnu ka bɔ jamana kɔnɔdenw kan
wagati sera sa bɛɛ k'i yɛrɛ lajɛ bɛɛ k'i ka kokɛta lajɛ kabiri waati jan i bɛ ka ko minnu kɛ ka na bila sisan na i yɛrɛ k'i sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'i miiri k'i tasi i y'o ko minnu kɛ nafa jumɛn sɔrɔla a kɔnɔna la tɔɔrɔ jumɛn sɔrɔla a kɔnɔna la k'a ɲɛsin jamana ani jamana kɔnɔden tɔw ma i yɛrɛ ka n'i yɛrɛ bila ɲɛfɛ fɔlɔ dɛ jamana ni jamana kɔnɔden tɔw i ka kɛwale sera ka nafa jumɛn de lase u ma i ka kɛwale sera ka tɔɔrɔ jumɛn lase u ma i yɛrɛ kelen k'i sigi k'i miiri o la fɔlɔ n'i y'o ye a bɛ se ka kɛ a ka ca Ala fɛ fɛnɛ i bɛ se k'a dɔn n ka nin ko in tɔɔrɔ sera mɔgɔw ma n ka nin ko in hɛrɛ sera mɔgɔw ma n bɛ se ka mun de kɛ ka dɔ fara hɛrɛ kan n bɛ se ka mun de kɛ ka dɔ bɔ a tɔɔrɔ la donc waati sera fan bɛɛ ka o de kɛ kuma ni cɛɲumanin dama dɔrɔn tɛ o Mali kura a bɛ fɔ da la nka jogo min ye Mali ci n'o jogo kelenw bɛ mɔgɔ la Mali kura tɛ yen dɛ o jogo minnu bɛ mɔgɔw la fo k'o jogow de bɔ yen nɔ tant que ni o jogow de ma bɔ yen nɔ fosi de tɛna na ni Mali kura ye Mali kura tɛ dɔwɛrɛ ye o ko minnu bɛ ka kɛ ni hɛrɛ tɛ jamana ni jamana kɔnɔdenw ma olu ka dabila ka na ni kow ye ko min bɛ se ka na ni hɛrɛ ye o dɔrɔn de don ne tɛ a tɛ komi n'a fɔ ko ka maliyɛn bɛɛ cɛ ka taa an fili jamana wɛrɛ kan ka jamana wɛrɛ mɔgɔw cɛ ka n'u bila Mali kɔnɔ o ma fɔ a ma fɔ ko ka Mali dugukolo cɛ ka taa fili yɔrɔ dɔ la ka dugukolo wɛrɛ cɛ ka na n'a ye ko yan ye Mali ye ko Mali kura o ma fɔ donc maa minnu bɛ jamana ɲɛfɛ ani minnu bɛ jamana kɔfɛ bɛɛ de kan ka jɛ k'i yɛrɛ lajɛ k'i yɛrɛ jogo lajɛ ni san damadɔ ninnu kɔnɔna la i ye mun de kɛ k'a ye nafa ɲɛ jamana ye ou bien a ye tiɲɛni don jamana kun n'an sera ka olu dɔn k'olu jateminɛ a ka ca la an bɛ se ka Mali kura hakilinaw ta donc ɲɛmɔgɔw aw kana ko kɛ k'a b'a kɛ aw nagakɔrɔmɔgɔw dɔrɔn ye aw yɛrɛmɔgɔw dɔrɔn k'a bɛ jamana hɛrɛ kun ta k'a ɲɛsin olu de ma kɔmɔgɔw fɛnɛ kana kɛ dɔrɔn ko tant que ni anw de fɛnɛ ma yɛlɛ ɲɛfɛ an b'a bɛɛ tiɲɛ o tɛ ko kɛcogo ye maa si kelen tɛ se ka jamana in dilan maa si kelen tɛ se ka jamana kɔnɔden bɛɛ lafiya o tɛ se ka kɛ fanga dira maa suguya o suguya ma a tɛ se ka jamana kɔnɔden bɛɛ nimisi wasa hali n'i ye alijinɛ dayɛlɛ k'a bila ka maa dɔw bila a kɔnɔ u b'a fɔ ko nɛnɛ b'u la k'u bɛ taa kalaya ɲɛɲini donc i tɛ se ka i kɛra fɛn o fɛn de i kɛra suguya o suguya de i tɛ se ka jamana kɔnɔden bɛɛ nafa i bɛ hɛrɛ lana jamana kɔnɔ cogo o cogo maa dɔw bɛ yen olu t'i fɛ tant que olu t'i fɛ dɛ i ka hɛrɛ in dɛ a ti kɛ olu ma hɛrɛ a bɛ k'olu ma bɔnɛ de donc i tɛ se ka jamana kɔnɔden bɛɛ lafiya cogo si la n'an y'o dɔn an ka ɲɔgɔn sen sama ba dabila an ka lajɛ jamana bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an y'a ye a misaliyaw kɛra a mɛnna mɔgɔw bɛ na u bɛ kumaw cɛɲumanw ta k'a fɔ waati min ni u ti fanga la maa min bɛ fanga la u b'o lagosi u bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ o ma ko o ka kɛwale bɛɛ gosi nka n'o y'o wele k'u gɛrɛ u yɛrɛ la dɔrɔn u ye fɛn fɛn fɔ u bɛ tila ka n'o kɔntɛrɛli fɔ jamana tɛ se ka jɔ o cogoya la ten tɔ donc an ka lajɛ jamana in bɛ taabolo min kan jamana kɔnɔdenw jogo o de bɛ se ka jamana bɔ a sira kan sinon fosi tɛ se ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw jogo tɛ wa n'i ye jamana ye nin sira in fɛnɛ ka jamana kɔnɔdenw jogo dɛ o de y'a se nin yɔrɔ in ma ka fɔ de y'a se nin yɔrɔ in ma Mali tun ye exemple ye Afiriki bɛɛ wa hali sisan exemple dɔ yɔrɔ dɔw la n'an sera an ka ko kɛcogo la an bɛ segin ka tɛmɛ kɔrɔlen na an bɛ don min na ko bi fan caman bɛ ka misaliya dɔw ta Mali la surtout révolution siraw kan yɔrɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ ka misaliya dɔw ta Mali la nka o n'a taw ta an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn sen sama ɲɔgɔn tintin na ka jigin dingɛ jukɔrɔ a ka gɛlɛn quoi franchement a ka gɛlɛn donc a bɛ fɔ jamana ɲɛmaaw ye u k'u hakili to jamana kɔmɔgɔw la kɔmɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ a bɛ se ka min kɛ ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ a y'o kɛ a ka u dɛmɛ ne kɔni bolo o de bɛ se ka kɛ sababuya ye jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni jugu dɔ bɛ yen kaban min kɛlen don ka na ɲɛsin jamana ma bɛɛ ka jɛ k'o jugu in kɛlɛ fɔlɔ n'o bɔra yen tuma min na yɛrɛ kɛlɛ bɛ sɔrɔ ka kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o faamu ka di o ɲɛnabɔ ka di mais an ni jugu bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na a tɛna se ka ɲɛ dɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jogo lajɛ bɛɛ k'i ka kɛwalew lajɛ
daminɛ kabi waati jan kana se sisan ma i bɛ ka ko minnu kɛ a nafa jumɛn sera jamana ni jamana kɔnɔdenw ma a tɔɔrɔ jumɛn sera jamana ni jamana kɔnɔdenw ma n'i sera ka dɔ faamu o la a bɛ fusaya ni mɔgɔw fɛnɛ sɔrɔla k'i bilasira i ka se ka caman faamu a la i k'a faamu i ka kɛ a mɛnbaga ye i ka kɛ ɲɛlikɛbaga ye o de fɛnɛ bɛ sɔn ka fusaya k'a fɔ o kun ye dakuruɲɛ damadɔ ye k'o fɔ Mali kurako kuma la parce que fɛn caman bɛ yen nɔ da kan ka se fɛn minnu ma dɔɔni dɔɔni ni ala ma basi kɛ ala ma an ka jɔnya jɔ an na an da bɛ se olu ma autorité minnu bɛ an kunna sisan Asimi ni a ka mɔgɔw kuma caman bɛ f'u ma ko caman bɛ f'u ma ne yɛrɛ ko n bɛ fɛn reproche k'u la ne bɛ fɛn fɔlɔ min na o ye insécurité min bɛ jamana kɔnɔna la n b'o fɔ kun jumɛn kama parce que olu minnu bɛ an ɲɛfɛ bi na olu de ye an ka finitigilakaw ye olu de ye an ka marifatigiw ye olu de ye an ka lakana tigilamaw ye donc olu ka domaine de ye o ye ne bolo n'a ma ɲɛ ko olu bɛ ɲɛfɛ Mali kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ mais min ye sécurité ko ye o man ka yɔgɔyɔgɔ kuma tɛ ka ci parce que o bɛ mɔgɔw bolo jamana kalifalen don maaw la jamana mara bɛ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu ni sécurité kalifalen don olu la mɔgɔ minnu ni sécurité bɛ olu bolo donc hali n'u kun ye u sigi ni sanse n'u kun ye jamana budget bɛɛ ta ka ɲɛsin o dɔrɔn ma ko régler ko bila a kun bɛ fɔ ko u bɛ domaine min dɔn o y'o ye u y'o ko kɛ u y'o ɲɛ mais n'an ɲɛ b'a la insécurité bɛ ka kɛ fan dɔw fɛ togo sugu dɔ la a bɛ mɔgɔ jigila misɛnya waati dɔw la donc o yɔrɔ ne bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min reprocher u la o y'o ye quoi an kan taa dunba dun ma dɛ ka taa fo Kidali ninnu nord camancɛ kɔnɔna ninnu na yen nɔ ma olu fɔ parce que fɛn caman bɛ yen nɔ a ɲɛfɔ man di a faamu man di fɛnɛ waati caman ni n kumana u b'o de fɔ fɛn min don a kɔnɔ ka dun n'i t'a kɔnɔ togo dɔw la i tɛ se k'a ɲɛdɔn o bɛɛ ye tiɲɛ ye mais yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu fɛnɛ tɛ a dunba dun ye dɛ olu tɛ a dunba dun ye mais olu yɔrɔw fɛnɛ tɛ ka fɛn ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc o bɛ se ka reproche bɛ se ka kɛ u la donc n'olu tɛ yen bi mɔgɔ wɛrɛ mana n'a sigi k'o tɛ sɔrɔsi o tɛ foyi dɔn sɔrɔsiya domaine kɔnɔ yala n'o ma se k'an ka lakana bila sen kan mɔgɔ tɛna se ka fɛn fɔ o ma dɛ parce que minnu yɛrɛ ye finitigilakaw ye n'olu yɛrɛ nana n'olu ma se k'a sigi sen kan maa min tɛ finitigi ye i tɛ sɔrɔsiya dɔn i tɛ foyi dɔn a kɔnɔ n'i ma se k'a sigi sen kan kiri tɛ se ka bɔ i la donc o yɔrɔ de kama n b'a fɔ n ko n bɛ se ka fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min reproche k'u la o y'o ye donc hali bi an b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ insécurité ko in na u ka se ka fɛɛrɛ caman sɔrɔ a la n'o tɛ ko caman bɛ yen nɔ u bɛ ka kɛ ko ɲumanw don mɔgɔw bɛ misaliya ta u la a ko caman na wa u bɛ ka kɛ sababuya fɛnɛ ye u ka comportement bɛ ka kɛ sababuya ye ka c'est à dire farafinna yɛrɛ bɔ nanzaraw ka jɔnya juru kɔnɔ a ne mo kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi ka jɔnya juru kɔnɔ u bɛ ka sira caman ta sira min bɛ olu kofɔ n'an y'a sigi k'a lajɛ waati min Macron bɛ bɔ ka u lagosi ka yira k'a fɔ ko ils sont illégitimes ka manamanakan caman ni fɛn caman fɔ mais ale Macron kelen tilala k'a ɲini k'a bɛ taa yen nɔ tuguni donc o bɛɛ bɛ mun yira u ma boliboli ni kun siɲɛ ni fɛn dɔw k'a kɔrɔ n'o n'u kun ye boliboli ni kun siɲɛ dɔw ni fɛn dɔw k'a kɔrɔ a tɛ valeur dɔw la ka tila ka n'a ye ko a bɛ taa Mali la a kun taakun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun bɛ taalen u ka sɔrɔsi minnu bɛ yen nɔ k'a bɛ tilen direct la ka taa Gawo ka taa olu fɛ yen nɔ o kɔnɔna la a bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ jɔnmayaw kɛ an ka jamana marabagaw olu ka wuli ka taa a kunbɛn yen nɔ Gawo yen nɔ donc o ɲɔgɔnnaw de la ka kɛ ka tɛmɛ mais ninnu y'a yira a la k'a fɔ o tɛ se ka kɛ n'i nana i bɛ na i bɛ n'i ka sɔrɔsiw lajɛ baasi t'a la i bɛ se ka na an t'a fɔ k'i tɛ na mais n'i nana k'i tilen ka taa jigin Gawo k'a fɔ ko anw ka wuli ka bɔ Bamakɔ ka t'i kunbɛn yen nɔ ko an t'o kɔni kɛ donc n'o fɔra u y'o bɔ a ma ko wayi a bɛ na Bamakɔ mais n'a nana yen nɔ a bɛ dan aéroport fɛnɛ la a tɛ taa Kuluba donc ninnu ka tila ka taa kunbɛn aéroport la tuguni u k'u sigi k'u ka ɲɔgɔn ye kɛ comme ça ale bɛ sɔrɔ ka don a ka avion kɔnɔ tuguni ka taa Gawo ka taa ka sɔrɔsiw lajɛ yen nɔ u y'a yira a la fɛnɛ k'a fɔ ko o fɛnɛ tɛ se ka kɛ
donc ni na kun i ka sɔrɔsiw ye an t'i bali ka na i k'i tile ka t'i ka sɔrɔsiw lajɛ i ka segin ka t'i ka faransi taga la n'i nana i bɛ tɛmɛ ka na dugu kɔnɔ de ka taa Kuluba i bɛ na aw bɛ sigi aw bɛ kuma donc k'a fɔ ka t'i kunbɛn aéroport la ko Asimi ka taa kunbɛn aéroport la k'u sigi aéroport kɔnɔ yen nɔ ka kumaw kɛ yen nɔ o kɔfɛ ale k'i ka vol ta ka taa o bɛɛ k'a yira a la k'a fɔ ne nakun t'i ye nka an ye ɲɔgɔn kunbɛn dɔrɔn an nana an y'an sigi an kuma na ne tɛ ne nakun ye mun ye n bɛ taa ye o bɛɛ bɛ mun yira u ye jɔnmaya minnu ta ka jamana sɛgɛrɛ sɔn ma kɛ olu ma de sinon depuis min fɔra ko aw bɛ taa n kunbɛn Gawo ni sɔn kun kɛra o ma kuma wɛrɛ kun tɛ don a la donc n'o bɛɛ fɛnɛ kɛra n'a fɔra ko o fɛnɛ tɛ kɛ i bɛ taa Kuluba donc ko wɛrɛw tilala ka na don a kɔrɔ tuguni donc an bɛ taa Kuluba mais an bɛ tila ka taa kuma donc fɛn président bɛ wele ka na G5 Sahel président bɛ wele ka na CEDEAO président bɛ wele ka na donc an bɛ taa sigi an bɛ taa kuma jamana ka transition kow kan an bɛ kuma élection kow kan an bɛ kuma insécurité ni fɛn ninnu kan a yirala la fɛnɛ k'a fɔ non min ye transition kow ye min ye fɛn wɛrɛw ye olu bila n'i bɛ na k'a fɔ G5 Sahel président dɛ CEDEAO président dɛ olu si ka kuma tɛ yan n'i nana i bɛ na an bɛ kuma jamana kɔnɔ insécurité minnu bɛ yen an bɛ kuma olu kan Faransi jɔyɔrɔ ye mun y'a ko la Mali jɔyɔrɔ ye mun y'a ko la Sahel kɔnɔnaw la yen nɔ a sécurité ko n'a insécurité ko ninnu na yen donc en un mot a yirala la k'a fɔ i tɛ se ka na bilen ka na i sago kɛ quoi i tɛ se ka na bilen ka na mɔgɔw ta ka don i sagola da fɛ quoi olu yirala la donc voyage in bɔra ma ka sababuya ko de parce que a nana ye n'a nana nin ko in bɛ cogoya min na ne tantɔ u bɛna na jamana tɔw ɲɛma tigɛ a ma donc n'a nana kɛ tan i y'a fɔ mɔgɔ minnu ye illégitimes y'a don n'a ta bɔra tan ka tila ka na k'i bɛ n'olu fɛ yen olu ka tila ka i fɛn tantɔ i minimiser tantɔ une grande puissance comme ça là donc a y'o ye n'o kɛra jamana tɔw bɛ ɲɛma tigɛ ma u tilala k'a ko namara k'a fɔ ko covid ko da donna ta bɔra ta kiriti karata ka voyage bɔ a ma a bɔkun ta ma dɔ wɛrɛ parce que n'a nana a tɛna na tɔgɔ ta donc tɔgɔ bɛ ta kan de n'o kɛra a bɛ kɛ sababuya ye jamana wɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ n'olu fɛnɛ bɛ k'u bɔ yɔrɔ ɲini faransi ko la olu fɛnɛ bɛ tila ka fanga ta o la ala ka hinɛ Thomas Sankara la a ye nin fɔ u ka rencontre dɔ la yen nɔ n'ale kelen y'i ban sisan nɔ k'u ka conférence wɛrɛ la k'ale tɛ kɛ balo le donc o wagati u y'a sɔrɔ cɛ information ko ni fɛn ninnu fɛn caman dabirilen don Afiriki da la bon sisan nɔ avec la technologie donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ a dogo man di bɔ bɛ kɛ fɛn caman kalama o n'a ɲɔgɔnnaw de don donc ni nin ye nin kɛ sisan nɔ k'a yira ka muruti tantɔ kɛnɛ kan a ka ye k'a fɔ ko o damaja faransi la mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ bɔ kɛnɛ kan k'i ta kɛ dɔw wɛrɛ bɛ bɔ kɛnɛ kan k'i ta kɛ donc a laban a bɛna na kɛ balawu ye faransi ninnu bolo yen nɔ donc hali bi an b'a lajɛ de jamana bɛ se ka bɔ cogoya min na dingɛ kɔnɔ a ma fɔ ninnu bɛ ka fɛn o fɛn kɛ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ n bɔra k'o fɔ n ko n'i ko ne ka fɛn reproché o la n bɛ fɔlɔ ka min reproché o la o ye insécurité ye fɔlɔ n b'o fɔlɔ k'o reproché mun fɛnɛ kama parce que o y'u ka domaine de ye o y'u ka domaine de ye jamana mara bɛ aw de bolo jamana sécurité n'i y'a mɛn ko jamana yɛrɛ sécurité de ko don ni jamana sécuriselen tɛ jamana tɛ yen donc ni o bɛ aw bolo aw de bɛ ɲɛmɔgɔya la maa min yɛrɛ bɛ a bɛɛ ɲɛma n'o ye Asimi ye a ye san joli kɛ a bɛ nord la yen nɔ donc fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ k'ale t'a kalama o ka dɔgɔ a bɛ fɛn caman kalama u bɛ condition minnu na a b'a kalama kow bɛ cogoya minnu na a b'a kalama donc k'a fɔ ko u tɛ se ka koba kɛ o la k'o dilan k'o sigi ka ɲɛ k'o bila sen kan n'u taara o tacogo kɔni na ni politicien gansan wɛrɛ nana ou bien civil dɔ nana togo sugu dɔ la min yɛrɛ a tɛ politiki yɛrɛ dɔn a nana dɔrɔn k'i pan k'i cɔrɔ a kɔnɔ yen nɔ ka na dɔrɔn mɔgɔw y'a ta k'a k'a ye n'olu dɛsɛra k'o ko sugu ɲɛnabɔ mɔgɔ tɛ jigin u la dɛ parce que min b'a dɔn o ma se k'a ɲɛnabɔ min t'a dɔn n'o ma se yɔrɔ mɔgɔ man ka jigin o la dɛ hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman ani faamuko ɲuman di an ma min ye transition pousseli ye ka taa ɲɛfɛ a pousseli ka na kɔfɛ an bɛ ala deli de jamana ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ ninnu y'a kɛ o ninnu wulila ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ nana o a tɛ ɲɛ kɔni fo jamana kɔnɔ den bɛɛ ka ɲɛ a bɛ maa min bolo waati min k'o dɛmɛ ni bɛɛ ma jɛ k'o dɛmɛ a tɛ ɲɛ dɛ maa si kelen tɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ
mɔgɔ si kelen tɛna ka mɔgɔninw dɔrɔn tɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ fo bɛɛ de ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc opposition majorité ninnu dɔw kan ka bila kɛrɛfɛ ka jamana lajɛ fɔlɔ a kana kɛ dɔrɔn ko a bɛ anw de bolo an b'an kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔrɔn lajɛ ka hɛrɛ lase olu ma a kana kɛ dɔrɔn fɛnɛ ko a tɛ anw bolo a bɛ minnu bolo an k'a ɲini ka tiɲɛ u bolo cogo sugu bɛɛ la a kana k'olu ye quoi hali b'an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman ani faamuko ɲuman di an ma